Durante el estado de emergencia se dispone el cierre total de las fronteras. Domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended. Entra en vigencia la cuarentena total en todo el país. Markets must close no later than 5 p.m. and all merchants and customers must wear a mask at all times. Lamentablemente, en el marco de la respuesta a la pandemia, la atención a la salud sexual y reproductiva no fue una prioridad. The lockdown that happened due to COVID-19 had paralyzed the communication with the government completely. Entonces, durante los primeros 3 meses nos fue de gran impacto porque si bien nosotros seguíamos atendiendo, la gente no llegaba a solicitar a no ser que sean casos de emergencia. Many of them are not able to come to the clinics. Many of them, therefore, are probably dying at home. All the resources now are being directed to COVID. The issue of women dying of abortion is not an issue at all. En El Salvador no es muy accesible el acceso y el reconocimiento sobre todo de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo por temas muy culturales y obviamente porque estamos dentro de un sistema patriarcal en el que se sigue visibilizando la vida y el cuerpo de las mujeres como propiedad de otras personas. We have to understand the history of Sudan and when it comes to sexual and reproductive health and rights, because there had been a lot of demonization of the concept of SRHR during the previous regime. People really view it not as the right, but as like some sort of a satanic Western plan against the Sudanese morality. So during the previous regime, there was no attention whatsoever. The government was not investing in the infrastructure, the health infrastructure of the country, and specifically towards sexual and reproductive health. En el país ya teníamos un grave problema en torno a los derechos sexuales y reproductivos y lo que hizo la pandemia ahora es agudizar ello, ¿no? Entonces, empobrecer a las mujeres, cargar de dobles, triples, hasta cuádruples jornadas de trabajo a las mujeres. Marawi, men that die because of abortion, they constitute 18% maternal deaths. Is because everybody has turned their head away from them because of this law that is favoring those that are in a higher class. Sexual and reproductive health in the Philippines has always been problematic for many reasons, for health system and governance system reasons. But with COVID, that weakness of the system has been aggravated. It has affected our patients and our communities. Many of them are not able to come to the clinics. Many of them, therefore, are probably dying at home. Bueno, como a todos nos ha impactado bastante duro al principio, porque Bolivia tiene un sistema de salud bastante débil como país. There had been a huge shift in the priorities of the government on handling the current situation. So that also shifted all the attention of the ministry, the federal ministry, and those legislative and policy-making bodies on discussing the issues that we wanted to work on. Con la pandemia, esta situación pues se ha generado mucho más vulnerabilidad de los derechos de las mujeres y de las niñas. Los embarazos adolescentes han ido en aumento a pesar de haber estado en confinamiento dentro de las casas para prevenir el contagio, pero se ha terminado de comprobar que este es el primer espacio, la casa, la familia, es el primer espacio donde las niñas y las mujeres viven violencia. Those NGOs that have been relying on support from, for instance, from other countries, it has happened that most of the funds that have been coming to Africa has been reduced. Some of them have completely closed down, or they completely scaled down the operation on the prevention of unsafe abortion. It has been
completely crippled. The projections are there will be higher, like 26% increase in maternal mortality. There is like a 46% anticipated increase in unintended pregnancy. Our consultation volume, the number of patients that come to see us, has dropped by 30%. And that means a lot of women are not getting contraceptives. En tan solo un año el Perú ha incrementado en 45% la muerte materna. En tan solo un año ha decaído en 20% el uso de métodos anticonceptivos en las mujeres. Entonces, PROMSEX giró su estrategia a fortalecer a la comunidad, a una articulación comunidad, servicios de salud. Continuó en el trabajo para dar información y tener data sistematizada sobre el impacto de la desatención en salud sexual y reproductiva. Hemos tenido que buscar otras maneras de acercarnos y hemos tenido que utilizar otros espacios como son los medios virtuales. Hicimos también una encuesta en la que nos visibilizó toda esta brecha digital que existe y que son las mujeres las que lo están viviendo mucho más, no tienen el acceso a estos medios digitales. De cierta manera hemos tratado de suplir, por ejemplo, muchas actividades se han vuelto virtuales, ¿no? Pero no es lo mismo, o sea, nuestras metodologías, la misma gente no está preparada. What donors can do is something that WHO has been recommending actually for countries, that countries not lose hold of, but continue to maintain essential services. Sexual and reproductive health, including contraception, including, maternal care where women can die from, even sexually transmitted infection and HIV, cervical cancer, violence against women. These are supposed to be packaged together. Yo creo que pueden hacer varias cosas, pero dentro de las más importantes tienen que ser flexibles, ¿no? El día a día, el operativo es muy diferente a lo que tú planificas. De repente nos hemos visto frente a una situación que jamás en la vida, en los últimos 80 o 100 años habíamos vivido. Especially looking at the situation of Sudan, the government is at a point where they have to listen to the global community, and the donors can play a huge role in this process of international advocacy to sit with the Sudanese government, to give their advice, to push for certain policies and certain legislations that would elevate the discussion around SRHR in Sudan. Sería de continuar aportando con financiamiento a las organizaciones que trabajamos prioritariamente en estos temas de derechos sexuales y reproductivos, incorporar esa incidencia política, ese seguimiento y monitoreo también de las acciones que se hacen a nivel nacional y de ese financiamiento pues, de largo plazo. This should be an international advocacy issue, that Malawi cannot continue looking at women in this matter. Secondly, is to allocate resources to issues like these ones. And yes, we have made inroads, but we want to move away from just making inroads, to jump and see the bill passed so that women can be liberated from this bondage that has been with them for a very long time. Es muy complicado seguir resistiendo y seguir defendiendo lo avanzado. Creo que ese es el desafío en el cual nosotras nos sentiríamos sumamente acompañadas en contar con donantes que se sumen a que la esperanza no se pierda en Perú.